Ring. Kaon naman siguro na. Recording, di ba? Oo. Namin nagpula-pula. So, recording siguro na. Sure. Kahit na. Kaysa ni? Sige! We're back! Magandang good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. We are here at the Time Wrap Film Productions in Davao City for the DCR Podcast Episode 3. But first of all, we would like to thank our sponsors, Brew Lane Coffee Shop. They are located at Door 3, CVA Building, JP Laurel, Davao City. Thank you, Ma'am Joy, Sir Bong, and Blythe. Our second sponsor is the Roasters Lechon Baka. For 290 pesos, may Lechon Baka na po kayo. Lechon Baka experience. They have 38 branches or locations all over Davao, Cebu, and Cavite. But may pakulo po si Roasters. Roasters Lechon Baka will give away 5 Lechon Baka to our lucky winners. All you have to do is like the Roasters Lechon Baka Facebook page and the DCR Facebook page. After that, you send the screenshots to the DCR Facebook Messenger and then we'll pick the 5 lucky winners of the Roasters Lechon Baka. We will send you a confirmation, ibigay nyo sa lechonero sa specific branch, then you can claim your prize of Lechon Baka. Yes, let's go! So right now, guys, our topic for tonight, crossover athletes. Unsa akong pasabot sa crossover athletes? Athletes na dili running ang original sport, meaning either basketball, soccer, or swimming. Ana. So our guest for tonight is our distinguished coach of the DCR, Coach James Tiago the Great Pamonag. Wow! Wow! Thank you for gracing the DCR podcast, sir. Us with your presence. Yes, Mr. J. Mahinay. Former soccer player. Soccer player who transitioned to ang specialty niya is Mangbash. Mambash and Mambash and endurance racing. So challenge him to ultra marathon maski 1 week notice suklan gani. And our third guest for tonight is our multi-talented Multi-awarded. Mr. Perfect ng DCR. Wala po siyang mali ever. Di na siya magkamali. Never. Blind item. Former ang love life. basketball, volleyball, current boxing, former boxer, one of our faster runners in DCR, Mr. Carl Lefty Reyes. Ang atong host karon kay si Sumo who will join sa upcoming SG High Rocks this coming June. I-shoot mo na ang ball. I-shoot mo na ang ball. So, support na to guys. DCR represents Singapore. Here we go. Philippines. Yeah, so first question. Since kamutanan crossover athletes man gyud ta diri, na atuang focus karon na gyud is like running. Unsa ang mga reason na nag-transition mo into running? So naa ba mo'y injury before or na bored ba mo? So start ta, coach. Basketball man ka before, di ba? Or shotong? Oh, Tinuod ba actually. tong shotong? Wala, di po to tinawad kay wag kay bones lang shot to. Actually, gikan ko sa Surigao del Sur, nagdako gid ko sa place nga ang among balay atubangan ra gid og basketball court. First sport gid na ever na tun-an is basketball. So di man pa ginambog pero medyo hawd pud tagamay ato nga time. Shoot daw ba? Shoot na. Mo kay nang crossover ang kuha, di ba? Crossover. Pinamaya pa ba? Insert gud si Maya diri. Nandiri ako si Maya mo ni crossover. Shoot ba? Oo, diba? 3 points. Oo. Kani siya support lang niya, kaniyang shooting hand. Di ba? So actually first na akong sport kay basketball, which is mao gid akong hilig up to until high school. Nya pag enter og college, mao pud akong ginadula gyapon. But by the time na nag-graduate ta,
Then nag-start og trabaho sa Cebu. Ang naka-engganyo gid sa ako amo shift to running isang workmates ra pod kay murag that time sa Cebu ko halos tanan kauban sa work ba nagadagan. Same sa culture karon madala ka og budol sa kauban tara dagan tag 3 kilometers 5 km. Nya syempre di man kay ta competitive. So attempt dahil tag 10 hinahinay to 21 nya. Didto napansin man nato nga sa ato ang height daghan maging masahod sa atong mudulag basketball but by the time nga nagrun ta uy kaya din ako ma-improve every time, every distance or every practice. So, competitive side na to, ganahan po ta mo kuan, mo excel, di lang to compete with others but to compete with yourself ba para mo improve imong time and distance. So, dito ko naengganyo magdagan. This was way back mga 2014. Then from there, dito na ako medyo sige nagdagan, then nag-transition to cycling, then naka-decide pagbalik og Davao swimming, nag-try triathlon. But right now, focus gid ko sa running. Naga-prepare ta for Bacolod Marathon this coming June. And I'll be with Sir J. Napoy specific nga goal sa Bacolod aside sa mga Mambas. uni og mga inasal. Nagsawa na Okay, sa fine. Mambas sa Davao. Kita na sa Masyado na kaming malakas. Joke. Masyado kami malakas. sa mundo ng mga tao. sa mga to. Sir J, from soccer, saan reason nga ano ka nag-crossover into running? Was it injury or naka-specific reasons? Specific reason is injury. Asa ang injury? Kay katong Major pa rin ka? na-injure ko Budot kay lang day ka, J. Hindi. Iron J. Actually, mo tong time na feeling weak ko kay gikan sa walay training ba. So mana important jud mag-training. Since high school to college, varsity man ko sa football sa Ateneo, then katosip, continue then nagtrabaho. Pag trabaho, syempre nag-gain ng weight, wala naka-training, wala practice, so na-injure ko. Na-injure akong right knee, left knee, ACL, then wala na ako naka-recover. Gignan pa ko sa doktor ato na dili na daw ko move the same as before. Probably basin dili gadi ko daw ko makadagan pero against all odds nakabalik man. Pero before pa sa while naga-football me, incorporated na dyan sa mga running. Although dili tong distance running na ginabuhat nato karon, usually nang 5K, 3K. So sige na kog dagan ana. Until Until sa increase lang. Then pagka-college, medyo nauso yung I think part ato tong ka-running era pod ato na year around Pero 2000. ga-soccer magyapon ka sa college, di ba? 2008, 2009. 2008 na-announce dagang kay mga running events, di ba? Dahil mo to, nagapilapil pod mi, nag-try mig 10K, then nag-try mig 10 miler. 10 miler pa man tong tawag ato sa 16K. Nag-try pod mig 21. Then mo to, kato pa lang, mura na to sinyales na okay mo po ang running. Pero nagseryoso ko running, siguro 2 years after sa ako ang sa ACL injury. Wait, before ta mohawag college, sa mga curious lang sa dagway ni Jay, a soccer player sa college, mo ni ang dagway. So, taga pa nagtrabaho ako. Ano nga ni? Mo ni ang dagway, guys. Mr. Longhair Jay. Ay, college version. Nagtrabaho, gid. Okay, let's move on. Asa ganito? Asa na ganito? Hindi na nag-start na ka nang... May kanopol. Mo din siya. Mo po din si Mike Canopol. Si Jay, si Mike Canopol. Nagseryoso ko running 2 years after na ACL ko. Kay mo po tong time na nag-rehab ko sa ako ang tuhod. So nag-strengthening ko then self-PT. PT. Self-PT ka nang naluoy kasi mo sarili. Physical therapy. Physical therapy. Nox ang brow PITTY. Teka to. Nagpadayon ko running then nakita mi ni James. Sabay na mi ni James. Then from there nabuo ang nakasabay pa namo ang mga Atis Co-op members. Nagkapamilya sila. Kami wala pa man. Si Dagan lang gyapon. Sige ka pamigdagan. Mga And pepuan. nabuo ang DCR ni join po ko sa DCR. That's my history. Yes, and Mr. Perfect. Usay na una ang volleyball, ang basketball. Kay for sure kabalo mi na ang boxing ang before gid mo sa running. So History historical na lang ang sa imong sport gikan Start ko actually basketball kay Filipino sport ba. So, miski asa ka mo to na basketball court makita kay number 1 sport sa Philippines. Pero wala ko nag-pursue gid na mag-basketball as varsity, marag barangay level, dola sa school, like inter-barangays. Then
pagka high school, napansin maguna ako na medyo kusog ko mambak sa akong height and weight. So nag-try ko volleyball pagka second year. So dito nag-start from second year hangtod college na nag-graduate ko. Varsity player ko for volleyball. Tapos syempre tanan sport, gina-incorporate man nato ang running. For example, basketball, you run, ang volleyball na training ang pagdagan. base man gyud sa tanang Actually, sport, love-hate running mo love-hate relationship ko sa running kay volleyball days hate na ako mudagan. Always ko sa tumoy. Tapos wala mi goal sa running ay sa jog na mo na dapat by kilometers. So you run by reps or time. Tas mo ton, pag ako graduate, wala namang nag-pursue volleyball kay medyo dagang kog injuries na ko jumper's knee, mild tears ang knees, kay overuse ang knees, tas marag syempre nag-catch up ang weight, so medyo lisod dalon. And then nakitaan ako ang boxing mga around 2019, nag-try kog train. Nag-compete kog boxing around 2022 to 2023, 5 fights. No defeats. Oh, no, yes. Still, pero still, Dimensional ako. Okay. di gyapon ko common log 3K. Kay marag perception ako sa running, dapat mudagan kag paspas every time mudagan ka. So mao to, di ka pwede mo sa training sa running, sa boxing. Then akong fam, sila Uncle, sila Miti, sila Maya. Shout out. Wow. Tiago, ang newfound cousin. So mo to, actually ako ang last sa mong fam na ni transition from other sport to running. So, yeah, kanya-kanyang budol, makasabay sa topic nila na running nga, mag-day sila every week, every month. Moto ni appeal ko running, pero at the same time naga-compete pagyapon ko boxing. Last 2 fights na ako. By the time na nag-serious ako sa running, siguro around Last year? October 2023. Na, 2 years. 2 years ago. October 2023. Second anniversary na ba yan na to, Feb? Kataputong nag-appeal ko sa Strive run na kata. Ateneo. So, moto. Yes, siyang start good. Yeah, less than 2 years pa ako sa running, actually. Ano to, ang story na love-hate relationship, but down, ganahan ko sa running kay dagan siyang benefits yung body. Mental health. Mental health and maka ano pud siya kanang every time na mapalit ka bagong sapatos, di ba? Mental health. Mental health hapon siya and nakay bago na gear, Mental health. mental health, di ba? Bagong watch. Mental health. Yes. Anyways, lisod ba na like love kay nimo ang previous sport and then nag-decide ka na kailangan na nako siya let go, like same kay Sir Jay na love kay niyang soccer pero wala siya choice but to let go. Lahi pud kay Carl because it's not really about murag injury gyud, di ba? More on murag nagapangita lang ka og like more on. Partly sa kay di na mo comeback, so di na ako kabalik sa volleyball. Makambak ko pero dili as same as before na maka-compete ka sa other schools or other players. Kay mas lesser demand man kay siya sa Though part yapon sa legs pero lesser ang demand, like di mo kailangan magdagan. Dili mo kailangan mag-ambak. Dili multi Dili kay dagan multi-angle ang Dili kay movements. dynamic ba? Yes. Pero lisod ba ang transition like mentally na gikan ka og basketball or soccer or volleyball na i-shift nimo imuhang mindset into running kay when you say running is very singular sport, so like it's you and yourself and the road and your mindset, whereas when you play with team sport like basketball, volleyball, soccer, you can depend on your teammates. So from team sport to solo sport, lisod ba ang transition na like ikaw na lang gyud ang imong ginasaligan just to like finish a goal, coach? Actually, unlike aning duha, mamugot ta ni agi pagka varsity. So, Oh my god. Abi na ko international ka. hapit lang. Okay. Pero wala ka university. Di actually guys, honestly, pag high school, supposedly, kung wala ko nadayon sa Pisay, recruit unta ko for basketball varsity sa among local, sa Bislig. However, discourage mo sa akong papa nga, nakhaudlay ka mo dulag basketball, pero by the time nga mo abot ka sa mga pro, lugi gyud tag height. So dito na lang ta sa scholarship nga makahatag nimo kuan, nindot nga trabaho pag graduate. Sige. Kay ganyo ra gud na ako kay allowance ra gud adto kay daw kayo. So, pero gadulag gyapon gyud basketball kay mamo gyud ako ang gikadak. Shout out Philsay. Shout out Pilsay. Ay, Ma'am Pundador. Shout out Philsay. Take note inyong graduate. Ako dito gitawag sa tubangan. Ang motivation allowance. Bitaw, oy. 15 ang ako ang allowance per day pag grade 6. Pag sulod na ako og Pisay, 3.5 per month. Shout out Philippine Apay. government. So, from basketball to running, actually, ang
dito na ako na-realize, pag dagan magud na ako sa Cebu, nalahi gid ang love na ako sa sport ba. So from basketball, which is mao lagi pod, you compete with other people ba, which is mao pod ang exciting. But dito na ako na-realize, pag dagan, mas nindot day if mo compete ka sa imong kagalingon lang ba. Then ang idea man gud sa running is, murag, walay limit ang pwede nimo i-goal. Every time nga na kay ma-finish nga race, distance, nagbag-o permi ang imuhang targets ba. Which is mao na challenge pod kay actually mao na ako ang motto in life. Don't limit your challenges, rather challenge your limits. So mao na ako ang sukad pag kuan ako, sukad pag tunaw og running, mao na ako Bars ang ba? Bars. mao na akong gina-follow Bars. gyud. So mao nang every Wait, dapat time ano ha? Katong follow-up nimo from last time. faces and Oh, faces. faces and Mao daily faces. kani ka part last episode. Kita gapa magtrabaho na po. So karon siya na pod. So, mao to. So, up until now, mao gyapon ako ang ginapangita sa not only for running but more on kuan gid ko endurance sports. So, anything about endurance, triathlon, karon new discovery ang Hyrox. So, I'll think of it next year kay focus na karon sa marathon this year, guys. So, Follow medyo Tiago the Great. Boring na ang 21 km para sa imo ha. Dili man siya boring, but LSD ra na siya. LSD na. actually, Different pwede level gyapon sa difficulty. pwede man gyapon ka mo compete og 21 km or 10 km or 5 km. Paspasay na. Kay nanam ko kay mga bagong goals, mga sub 40, 10 km. So daghan gi pwede i-goal Pwede ba. So, dulaon. pero magod sa running kay ako lagi mo advice is mo na gisulti nila sa uban, pick your battles ba. Especially karon nga medyo di man gid sa medyo ay pas-pas na gid ta but naga-improve man na nga to ang pace. So para di pud kay ta prone sa injuries. Select your battles good guys, especially karon. So para sa ako karon, I decided to run only 2 marathons this year. Mao lang gid akong focus. Focus lang sa training. So far for now, akong favorite distance yun is marathon distance, which is 42 km. Kay napot tay pangandoy nga maka-appeal og world major kung makatigom-tigom gamay. Maka-swildog ginagmay, mabutang og panlaag. Ay lagi sig palit og sapatos lagi. Di, mental health. Mental. So, same na siya as kuan, training. Importante gid ang mental health para motivated mo mata. Yes, correct. Pag makita mo mong sapatos, motivated gid mo Bakit mata. man good na kanang magsuot kag sapatos nya kanang nipis na kayo ang lapa-lapa, di ba? Dapat Kulihan pulihan din na. nagbag-o, di ba? Shout out Verge. Ay may May 700 km na akong super blast. Ilis na kayo. Sir Jay, yes, unsa ang lisod na part from gikan team sports to single person sport? For me, lisod jud siya kay first of all sa football man gud daghan man kag teammate nya Pila gani ano ang per team sa football, sorry. na 11 aside, na 7 aside. Pero usually sa mga big tournaments, 11 aside man na siya. So, kanagang dili na ka maka ano ba to, maka bonding with with a certain group of people. Nya kato, ang pressure pod, lahi pod ang pressure sa football. Although na ay pressure gyapon sa sarili. Pero lahi siya ma-carry man gud sa team. So daghan naga-carry sa pressure. Yes. Tapos ang responsibility is distributed. Unlike sa running, it's purely on you. DNF ka, ikaw. DNF ka, ikaw. imuhon sa Yes. nya ma-fail mo yung attempt, imuha na siyang sayo. Pero I'm not saying na mudwelan ta sa negative side sa ano. Naman po things na ganahan po na ako sa running. So kato lang ang lisod na let go for me is kato ang mga teams, ang mga players. And kalagong feeling na makig-compete sa other team. Unlike man gud sa sa running, usually sarili man jud siya. Oh, you Tama man to ingon ni James. Compete ka with yourself. Although we have our club teams, pero ang competition nimo is more on self-improvement man gud. Dili man siya necessary na dili man ko podium or dili man po ko elite runner. So what I aim is to be better than yesterday. So kana la akong hunahunahon sa running. Pero pag sa sa football, kay-compete jud mi. Like naami certain teams na among gusto pildihon, naami target na placing. And actually, to be honest, mas dali mo podium or mas dali magka-medal na kanang first place, second place, third place sa football kaysa diri sa running. Daghan kaayo. Murag daghan kaayo. Even though kanang mga friends po nimo na ubang runners, you actually compete with them.
So mo to isa na ako sa isa sa mga na miss na ako na makig-compete jud. Although I still love competing sa akong sarili lang na just to improve. Go, Mr. Perfect. Growing up kay competitive man gyud ko. Kay mo nang nabot kog pila ka sports. Siguro sa team sports ang experience na mag-travel ka with a team. Experience mo, travel mo, magdula mo for 10 days. You compete with other teams. Sa team man good, wala ay dili pwede ikaw lang. Kay ang goal ninyo is as a team, mudaog. Kay ginadala niyo is either ang school or ang team. At the same time, pag bali nimo individual sport like boxing, running, you take the blame. For example, balik ko sa team sport, like, namang yung mga things na dili nimo control. Dili mo nimo makontrol yung dula, imong teammates. Dili nimo makontrol kung nasi bad day. So, kailangan nyo mag-blend as one. Not like sa running, you take the blame kung na problema na matabo sa imo tanan. Siguro, ang maglisod lang ka is ang time, like, endurance. Kay makatry naman kog ultra. Ang team sport is more time-based, like, short period lang. Not unlike sa running, mudagan kag marathon or ultra, something na dili ana di mong body. Murag i-push na mo yung limit kung makita nimo asa jud ka kutob ba. 4, 5, 6 hours. 6 hours. Try pa ko 18 hours dagan baktas. So medyo lisod siya. Pero in terms of being competitive, ang training, ang heart, kung ginaunsa nimo pagbuhat imong kay ako murag mo to ko ko sa extreme. Pag matun-an lang ang isa ka butang ba, ang isa ka sport. Kaya syempre, dili mo ka gusto mo dula lang or mudagan lang kung for fun. To appeal lang fun, pero naagya po na pagiging competitive sa imong sulod ba. Yeah, mo po na ako next question is like ang training coming up to running, like ako used to be basketball player ko before, nag division team ko sa UM psychology. Ang na-miss gid nako ato na part is every training session kauban mo ba? No, papili. Alay kanang kung bad ang day sa isa, bad tanan, you win with you win together, One you goal lose sa isa together, ana. Ang lisod for me in terms of transitioning to that basketball mindset sa training is wala kay instant access to coaches. Yeah, true. Like kaya ako pag start na ko og running, wala ko kailangan kung kinsa ang coach. Pero kung mosulod ka og team, naagin na isa mag-step up na ako ang coach. So, sa DCR, sa 2A, ang noon maging na coach na to karon is si James. Pero wala po ko nisulti nga, ako yung coach. Okay, dili na pero usually sa basketball man gud namang gud murag kanang older, assign ba? Na-assign o kana siya ang coach, so pamina mo dira sa yaha. So, ay captain. wala kay choice ba to siya siguro ang hawd. Pero ang thing with running is pangitaon sa nimo imuhang sarili before ka murag diri ko ganahan ba ko running, whereas kung mag-basketball ka pwede man gud ka like maglakaw-lakaw lang and then kanang upat nimo ka teammate dira Same siya sa boxing na lonely sport siya kung i-take in consideration mo na ikaw lang gid mo compete ka ana. Pero sa boxing dili man pud ka mag-flourish kung wala kay coach. Yeah, pero lonely sport kay dili man katabang imong coach nakastong asa ring. Otherwise imong coach na may plans pero pag anything happens sa imong dagan wala gyud mabuti mong coach kailangan naman si mo na. Whereas pa so far. boxing at least na kay rounds na pwede ka mag-adjust round per round. Medyo technical pa ng running na dapat dili man si mong plans tanan may tabo. So sa training like sa inyong like difficulty transitioning from group training to like solo training. Ikaw man gid ang amo ang murag coach karon. So before katong training nimo before as an individual na runner lang, kanus-an nimo na feel na murag I can coach? Kanus-an nimo na own ang title na coach? Actually, simple raman. I get the confidence nga i-share ang ako ang experience o knowledge about running by the time nga nakita gid ko og improvements sa akong time ba. So syempre, pagtanaw na ako looking back, unsa man akong gipangbuhat during my training anong ni-improve man ang akong time. So syempre, na kay mga running mates, club team, ganahan po kang ma-share sa ilaha ba. Kay mao magid ang goal nato sa dagan is to improve lagi as an individual ba. More on physical kuan gid attribute then nindot gid sa feeling kung na kay certain ani nga mga knowledge nindot siya i-share sa uban to see kung kaya pud nila buhaton, hoping na kaya gid nila buhaton and makarealize sila sa or ma-feel pud nila unsa akong na-feel
Ma-reach ilang potential. O nga maganahan gid sila og dagan to the point nga masabayan na nako sila palit og sapatos. Mental health. Mental health. Mental health. Oh, maka-recommend na ta og watches, Mental mental health. So, kada part lang po na siya sa mga gina-share nato sa ato ang teammates. I'm not saying na disclaimer lang ha, di ko licensed coach. So, tanan na ako gina-share sa ako ang clubmates is purely based from experience na almost 10 years na pud kay since 2014 gadaga naman ko. So far gagian na nako tanan ang uban injuries. So gina-share po na nato how did I overcome those injuries unsa atong gipangbuhat. So mao po na nakanindot sa running club. Di lang man gyud ako pud ang naga-share pati pud akong sila Jay kauban ako sa una kay mga eksperyensyado na pud ni nga running. So naga-share lang gid ta og mga experiences og knowledge May ba. part naman sila. Ikaw, Sir Jay, kay namangin kay mga batos-batos na gyud na gina-training. Shout out mga batos si Sir Jay. Kasi mo na feel na murag I can own being a coach. Na maingunan ako sa sarili na coach nako and unsay imong style na like ang ako mapansin na ako like ang ilahang mga ginatuluan gid ng mga na nagapa-coach sa ilaham, you see the progress. Dili man gid siya meaning na murag from day one ma-podium dayon, but you see consistent progress pag kung sa ilahang gina-coach. And pag dili ko makakita og progress sa ilang mga coach, makita po na ko ang ilahang way sila mag-train. Kay nganong kani sila as a third person view na makakita sa ilang gina-train, murag lahi-lahi man pud ang goals, but makita gini mo ang mga consistent because consistent pud ilang progress. So unsa imong gina-impart sa ilaha as a coach? Actually, I do not really prefer using the term coach kasi technical siya eh. Mentor. Uncle. Dili kay ko gagamit kay I prefer na siguro lang mentor or someone na naga-share sa experience. Sama man tuingon ni James. It's more Teach me, master. Oh, mo naman ay mga students bago mo ganun. Sensei. Master. Teach me, senpai. Yoko na Isang yun pao kung na nagbaka. Sumpa ka nung hindi may kagdagan. Di ba anak ko sa mo sub 3? Anong di man na latest imong shoes? Wow. Ay dili nga. Sorry. Mental health. Anyway, Mental sabah. So anyway, kato, it's more of sharing lang man sa knowledge or sharing sa experience. Kay gikan mo ko sa team sports. So napud sa ako ang huna-huna na since na ako sa running na napud ko yung mga teammates same club, why not share kung unsay na tun-ani mo ba? Wala may mawala sa imo pang mag-share ka. Tama. And actually tanan mo mag-improve. So it's much better na kanang sabay-sabay mo magunsa ba, sabay-sabay mo mulambo ba, sabay-sabay mo mag-improve kaysa kanang bitaw sa imuha lang na ikaw lang permanente. It's much better to share kana. So naingon ako na pwede na akong mag-share sa akong natun-an by the time na ano ko'y natun-an pod. So every time na ako'y matun-an na bago, willing man ko mo share. Even if we do not run at the same time or dili mi kasabay jud, kung naay mangutana, share. So mo man na running community, the morning fun sa running community. Kaya bitong willing to help tanan. For the community. Yeah, for the community. So kung naay mga toxic diya, ana yun. Anyways, ikaw Mr. Perfect, di ba naman kayo mura ginatuluan na mga boxers po na po yung mga young bloods na nagadagan. So far, unsay imong like coaching style sila? More on basic lang. Like, kulang pa mo ko sa experience sa minado ko. Ang matudlo na nako, ma-advise sila is more on, nakuha na po na ko sila. Kaya ito nag-start ko running, kato mag-impart nila sa kuha ng mga program, yung buhaton, blah blah blah. Pero dili ko makaingon na nga mo program. Siguro more on basics lang ko kay kung saan ako nakuha sila Yan na yung buhatan. Experience ang gihapon. Oo. At the end of the day, lain programs. Lailay goal, lailay speed. Oo, pero isa ra mag-goal at the same ang team na makatabang sa other runners na naga-come up pa. Para dagay makasabay laag puhon ba tas managan sa outside Davao. Sa una we used to run na kanang kami nila James lang. Then maglaag mi lang, kami ra pod, gamay ra kayo. Karon I think sa Bacolod no, murag dagan-dagan ta. Dagan. Then for Kasi feel na ko karon sa Taipei sa December daghan. Sigara ka nagagawas naman ng mga tao for competition para Okay, actually gilaay naman pud ang uban sige ragdagan sa Agdao Siguro flyover. Anyways, to cap off the episode, unsa inyong advice sa mga plano mag-crossover
or sa mga athletes nato dira na kanang nanay injury na ginaisip na mag-crossover into running pero maglisod sila mentally to crossover into running kay anad kay sa team sport. So unsa inyong ma-advise like how to frame your mind na it's okay. Ang ako lang gid for now for kanang sa mga beginners pa lang especially kanang nag-crossover from other sports. I would highly advise na try mo join og running club. Dili maguyab-uyab sa running club ha. Dili uyab-uyab. Mag-join og running. Sing majogikan. So going back highly advise nga apil mo og running club. Actually daghan may running club sa Davao but di man sa kuan panginambog pero okay mo pud ang DCR nga running club. Okay ka. Tinabangay gyud tanan actually na yung mga available Sapan. experiences diri tapos tinabangay tanan not only sa unsay basics or program nagatibangay pag yun ta kung unsay ma-advise nato nga sapatos Mental health. nga kami sulting mental health watches Mental health. mga apparels Mental health. diba mga socks headsets headphones during run Yes. caps Correct. so daghan gyud makatabang tapos lingaw man gud ng mga times na nagasuggest og mga ingana nga butang ba na mga conversations nga ingana sa running club so isa po na makamotivate niya from transitioning lang to running syempre back to basic kuha lang ta basics lang ta habit lang yun sa sugod before ta magseryoso og program enjoy lang gid ang run gid enjoy running with other people mo na clubmates ninyo tas later na nang uyab-uyab sa club later na Lagi. next Magana J order no. Next. Actually, sa lang. Kung gusto ka mag-transition, siguro from my vantage point, kinanggikan kag injury, technicals, pa-check up sa. Make sure that you are well, then dili masamutan nimong injury. Kay syempre delikado man na kalitra pug kagdagan. So pa-advise yun ka. Pa-advise ka sa professionals then kung okay na, you just have to start running. Mo effort lang jud ka, mata ka, mudagan ka, baala unsa ang distance, may it be 1 kilometer or 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. As long as nitindog ka, nidagan ka, I think that's already an improvement from couch. From couch potato, nitindog ka, nidagan ka, then that's good. Then slowly build a habit according as what Coach James said. Buhat lang kag habit, himuni mo siya habit, then you enjoy the process, then you give time na mag-improve ka. Dili man na murag siling ana dayon ang unsa effect. So slowly but surely. Correct. Yes. So ba? Aka to again. If na mo interest in running, do what you fear. Kung madlock man mo try, first is find a club or community na makatabang si mo. Or kung wala, solo runner ka, patience. Like, slowly is the fastest way to get there. Dili tanan hatag si mo kung sa mga ka-gifted sa other sports, dili pasabot na mag-excel dayon ka sa imong i-pursue na sport like running. And then if na may mga gusto mga tips or any na ma-inspire mo, ato mo kay Tiago the Great na Instagram, Facebook, usahay ga post ko mostly sa DCR sa na page. Nag-post me again, dili para mag-flex, mag-flaunt, but to inspire other people. Kay sometime long ago, kay mga couch potato food me. So, gusto lang naman ma-inspire ang other runners or upcoming runners na, bangon mo, get into fitness. So, not to, we post not to Flex or flaunt, but to inspire. not to brag, but to inspire. But to inspire. Especially those couch potatoes. Don't take it negatively, pero So ang ako lang po ma-advise is from someone who has a really competitive mindset from team sport is don't expect too much when you transition to running. Pag mag team sport ka na like anad ka na like daog ka and then you are with other people na kauban mo mga teammates pag abot nimo running kaniya based on experience niya so like gusto dayon nako na naadayin ko diri na level na pace. So set that expectation na however good you are
unsa ka man kakamaayo sa imuhang current sport, Does it mean? you unlearn everything kay bag-og lahi gid ang running. So, you think na ikaw ang pinaka-hawd sa basketball or volleyball. Pag abot nimo running, ma-shock na lang ka. So, you have to set your expectation mentally na kailangan nimo mag-work from bottom up in terms of running. Kay Ma-humble jud ka. oh, sa mahambol gyud ka sa running kay nagi mga times na maski gwapo kay imong training, pag abot mo sa race, wala, all running. Dili lots. mo ata si mong- Or mata ka og tulog lang 2-3 hours pero mudagan ka og like LSD 16-20 kilometers lami kay feeling. So nagi mga times sa good or bad, but at the end of the day you have to set your expectation na if you are that competitive sa imuhang current sport, unlearn gyud tanan kay ang running is a different kind of demon gyud. So yeah, anything to add mga Mr. Perfect, mga coach, anything to add? Sa mga ganahan mo transition to running, feel free to join DCR. Kala lang. Tinabangay lang tatanan. Open to all faces. So guys, that's it for our episode 3 of the DCR podcast. Again, we would like to thank our sponsors, Brulane Coffee, Dorothy CVA Building, GPRL Avenue, Bahada, Davao City, complete, and the Roosters at Chonbaka. Again guys, we're going to post the mechanics in our Facebook page, YouTube, or Instagram. So again, just to recap lang, like the Facebook page of Roosters Lechon Baka. Daghan na sila dito, like daghang mga nakabutang Roosters branches, but find the Roosters Lechon Baka na page and like the DCR or Davao Coastal Roadrunners na Facebook page. Screenshot the like. Ang mga like ninyo dito, screenshot, isend sa Facebook Messenger sa Davao Coastal Roadrunners, and we will select 5 lucky winners of free Roasters Lechon Baka, and we will send you a confirmation that you won, and we will send you the location or the branch of where to claim the Lechon Baka. Kailan? Bye guys! Bye! See you next Let's episode! go! Nga next year na po. Peace!